Lam Shugujatano, Swrangchati Kokborok Koktwma Botini Kokmani Kokborok Koktwma Rokanka. Shenaruk Shawitang Shalo. Bushoter Klaizaka Arsinogor Amsayo. Bishi Burum Burum Klaijakma Haike Taklai 2026 Bishobok Klaijaka. Goriater, Goria Lampra Bodolni Bakakte Arsinogor Amsayo. Goriater Tini April Nichi Shalmari Tang Shalishmi Cheng Shawitazaka. Bishi Burum Burum Goriater Arsinogor Amsayo Klaijakai Fayo Taklai Bo Klaijaka. Goriater Naina Bagai Teruk Faitongo Boro. Je Bishikolo Moromino Oba Kenrokto Palifeka Nanto Oroni Nakulai Ozoma. Ebne Hasta Hapan Bakakti Rogo Kuno Shebrok Manjaka Mamanka. Shebrok to অবশ্যই কিসা মানখা যেমন সিনি যে বসকাঙ্গো কাইসা নাট মন্দির দङ ওতাল থেকে जों কিসা সুবাম মানখা ओमफ्राय अराव जों सकांगो हाथायो माध्यमिक द्रप आउट कोचिं सेन्टार खुलब दंफोर बाहायनो गभर्नमेन्ट सुबासिन लायके आंनो सुबा समानि दं सुबा समा सानै सिनेमो आं बुद्राय देबबर्मा प्रेसिडेन्ट लामफ्रा गरिगा बदल सेन्ट्रल एक्जिक्युटिभ कमिटि ब्रह्म अबाहायके गरिया केरनो रक्षावै हखम तदमनि बखाक्ति जेटा आरके नगर गरिया हाथाय जेटा थाइनि जेटा गरिया हाथायो सब जे बेसे बुरुम बुरुम अबाहायके दंथलायै अबाहायके मतायनो खरक बमै खुरुमफायो गोरों गोरों थाइनि अबिश्य जन रक्षावर कामलसन जों 2000 सालनि सिमिनो हाथायो जों बाबा गरियानो हरसेनि सालसेनि रमै गायलाय फाय दङ अरगो जों हहम ददम खालायनो जों पालायमानि दङ कारण लकालनि जत्त लकरक फायर जागावो Shaltham Bagai Tripura Hasteo Fai Shokpaika RSS ni head Mohan Bhagwat. Tripura Hasteo Fai Shokpaika RSS ni Pradhan Mohan Bhagwat Shaltham ni Bagai. Tripura Hasteo Shokpaika Tangshalo Rashtriyo Swrangchati Sangho Hayakeba RSS ni Pradhan Mohan Bhagwat Hasteo Shokpayai Shalthang Hankor Mohan Poni Fokira Murawak Katal Snamjak Chinmoy Sundurjo Mutainogo Pran Pratishta Klaifainai Tei Kombo Abhishek Pandobo Manjagyana Pando Hastini Montrakra Professor Dr. Manik Shahani Shimi Chengai Hastefa Indrashina Reddy Nalo Maharashtra ni Hastefa Jishnu Debormon Tongnai Lokyo Tongbainai Judajuda Munganang Adongrok Oroko Kursatai Klayo Bhagwat Chinmoy Mission International Chinmoy Sheba Trust Mohan Purni Fokira Murawa Ma Chinmoy Sundurjo Mutainok Snamjakha Amutainok Hindu Jyotish Shastra Rukshawi Nokhotra Rugai Pilar by Snamjakha Mutainok Te Omutainok no Naitei Te Pran Pratishta Khaite Tangshlo Tripura Hasteo Shokpaika Rashtriyo Swrangchati Sangho RSS ni Pradhan Mohan Bhagwat Tripura Hasteo Shokpaimani Yagulo Tripura Hastini Montrakra Professor Dr. Manik Shaha Khoboi Judata Adongbai Malai Koklamabo Achognai Rashtriyo Swrangchati Sangho RSS ni Pradhan Mohan Bhagwat Samungstra Tangnai Rokbai Joprop Jagai Agartala Bhagat Singh Shikla Tongthainogo Tongphani Rokno Thangai Naika Tangshalo BJP Hastikasko Rajya Sabhani MP Rajiv Bhattacharya Samungstra Tangnai Rokbai Joprop Jagai Shakdukho Manai Rokno Thangai Naika BJP Hastikasko Rajya Sabhani MP Rajiv Bhattacharya O April Tani Laithanai Chisni Shalmari 2026 TT AADC Result Shaklai Jakha Result Shaklai Mungni Yagulo Nokjakha Tripura Hastini Kurung Thairogo Samungstra Tangnai Rokbai BJP Habanok Shoktajakmani Bana Shoktajakmani Manikhnai Shubai Shukrup Khlaijakmani Nokhok Shubai Shukrup Khlaijakmani Koktwma Tei BJP Ningai Patainai Candidate Rokni Nok Rogobo Choprop Laika Samungstra Tangnai Rok April Talni Chisni Shalmari TTADC Result Shaklai Mungni Yagulo Shanja Hodrogo Kurung Amchirago BJP ni Adongrok Samungstra Tangnai Rokbai Choprop Jagai Shakno Muthangnani Bagai Nokhok Yakari Tongnani Nangkha Bubag Rakhor Agulni Bhagat Singh Shikla Tongthai Nok Khoboi Kurung Camp Rogo Samungstra Tangnai Rokbai Joprop Jagai Shakno Muthangna Bagai Bhagat Singh Shikla Tongthai Nogo Tongphani Rokno Thangai Naika Tangshilo BJP Hastikasko Rajya Sabhani MP Rajiv Bhattacharya Logyo Tongo MLA Kolani Shaharai BJP Haste GS Dr. Bipin Deborma Khoboi Juda Juda Adongro
মন দেখছেন এই সবাই করতেছে তুলে না तांगचलो बीजेपी हास्टे कासको राज्यसभा एमपी राजीव भट्टाचार्य कोक्तमा थुमनि बस्कां फाइसाका हास्टे मन्त्रकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा गरि खोता बुक्तिप्राव ब आबाइमंनि बागै वेस्ट बेंगल थांजा तै तांगचलो हास्टे मन्त्रकरा त्रिप्राव किफली फाइफिनाय मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानो लगियति हास्टेओ जेतिके उर नांगै टखा आबनतै ककचाप खलाइजनाय हिनै साका बीजेपी हास्टे कासको राज्यसभा एमपी राजीव भट्टाचार्य बतै बसाका सामं सित्रा तांगनाय रगबाय चप्रब जागै सागदखौ मानै रगनो गराक नाइचिर मुंनि बिसुंते नगक किफले रहन बागै याब्रे रमजागनाय हिनै अपाट मुं रगसाबै हास्टेनि मन्त्रि अक्राबाय ककदनि बिसुंते कक सालाइका हनै साका बीजेपी हास्टे कासको राज्यसभा एमपी राजीव भट्टाचार्य तै अबहाय पार्टी मुं रगनो सेनाय मुं नखा এবং আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট সবার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে, আলাপ আলোচনা হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবাংলার প্রচারে আছেন, উনি হয়তো খুব সম্ভবত আজকে ফিরে আসছেন। আসার পর আমরা আরও উচ্চ পর্যায়ে আমরা বৈঠক করব এবং তারা যাতে বাড়ি ঘরে নিরাপদে যেতে পারে তার যাতে সুব্যবস্থা করা হয় এবং তার ব্যবস্থার জন্য আমরা কথা বলছি এবং আগামী দিন তাদেরকে অবশ্যই বাড়ি ঘরে পাঠানো হবে এবং তারা যাতে নিরাপদে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা ল অ্যান্ড অর্ডার সেটা দেখবেন না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন সে ব্যাপারে, ওভার টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। তো আমরা চাই তাড়াতাড়ি তারা বাড়িতে ফিরো এবং তাদের যেভাবে তাদের আমি একটা জিনিস অবাক হলাম যে আজকে থানসা আমরা বলছি, কিন্তু থানসাদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করছে। এটা একটা কী ধরনের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে এবং সেটা আগামী দিন কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে, তো তার থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। এবং तिप्रसा रोंगस्रंनाय रोगनि बागै सेक्रेटारियेट बबाहायके बरगनो शेप साप्रिमाननो बाहायके रोंनि हामक्रायतै बख्लायमाननो आबरनति ककलाम सालायखा तिप्रसा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा तिप्रा हास्थिनि तिप्रासा कामी आमचैरको रोंनि हामक्राय खलरनि बागै जुदा जुदा सामुं बतां यागौ याचगै नाहारजाक ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट तांगसलो सेक्रेटारियेट तिप्रासा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मानि मानजाक मुंबाय जुदा जुदा तांफरनो लकेति ककचाप खलाइजाखा ककचाप मंगतंग हास्तेनि करं आश्रम रोंनक खबै एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल रोंनकनि मेंबर सेक्रेटारि प्रिंसिपल ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंटनि एक्सिक्यूटिव इंजिनियर खबै जुदा जुदा तांगबेदिनि तांफरनो लकेति ककचाप जाखा ककचापनि बिसंतै ककचाप जाखा बाहायके तिप्रासा रोंस्रंनाय जोग्रबनि बागै रोंस्रं मुंग ताइबो शेपसाप रिबैमाननो कलाइसा खलायै बाहायके तिप्रासा रोंस्रंनाय रगनो शेप रिबैमाननो आबनति ककचाप खलाइजाखा तांगसाल ककचाप मुंगनो रोगसाबै पाइथागो कोक्तमा थुलनि बस्तां फै तिप्रासा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा साका ताबुक हास्तेओ करं हांकर खों चिनैहाय एकालव्य रेसिडेंशियल मॉडल रोंनक चेंगसाबै रिजाखा तै दातिनो खुंदक कताल रोंनक चेंगजागना फाइसिं आबोबाय बाक्सा रोंनक खोंताम फाइनाय बिसिसानि बिसिंगो चेंगसाबै रिनानि वानथुकजागै दंगो हनै साका तिप्रासा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा तैबो साका रोंनक हॉस्टेल अंगमा बायसिमि हामक्राय अंगला रोंनि हामक्रायबो खलनानि नांनाय जतनो बाक्सा खलायै हामक्राय खलायनानि नांनाय हनै साका तिप्रासा हामक्राय मंत्री रोंस्रंनाय जोग्रगनो गाहाम रोंना बागै रोंफ्रंनाय जोग्र प्रशासन खबै बुमाबुफा संग्रगो साबथारनानि बेलायखिनो नांगोगो तिप्रासा गामि बिसिं बासां रग रोंनक हॉस्टेलाव गोबां खलायजाखा हिंके रोंनि हामक्राय अंगनाय तै आबै बाक्सा रोंस्रंनाय चिरायरगबो सकांगै थांगै माननाय चिरायरग सकांगै मानखिनो हास्तिनिबो हामक्राय अंगनाय हनै साका तिप्रासा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा তিনি गुरुत्वपूर्ण कैसा मीटिंग दापक जाखा अनि ऑफिस चेम्बर जत स्कूल नि आश्रम स्कूल तै 12टा एकलव्य स्कूल नि टोटाल 16टा स्कूल नि जत प्रिंसिपल लोक सपाइका तै अनि मेंबर सेक्रेटरी तंगो अनि चेम्बर तिनी आसुखा मेनलि जे बर्तिनी इस्यू बर्तिनी
দু একদিনই বিসঙ্গন যত ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ খাইনাই যত ক্লাস ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ খাইনাই তাই 6টা স্কুল যেমন হেজামারা মান্দাই মনু সামনু অম্পি টোটাল 6টা স্কুল কতাল চালু খাইনাই তাই 7-10 দিন বিসঙ্গ চালু খাইনাই ও স্কুলব চারের ভর্তি খাইজানাই টোটাল আগে 12টা স্কুল চালু খা তাবতে 6টা 18টা তে বাকি 3টা স্কুল তাই বিশানি বিসঙ্গন চালু খাইজানাই টোটালি 21টা স্কুল ওখানে সিনি চারাই খানাই রক ভর্তি খাইনাই কয়েকদিনই বিসঙ্গন ভর্তি প্রক্রিয়া চলিনাই সিনি নাহারমুং চিনি চারেরংনি বাগै চিনি ত্রিপুরা সাকরি বড়রক যারা পরিরিমায়া স্কুল কাহাম স্কুল পরিনানি বাগैनो ও তিনিনি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক খাইজাকা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং খাইজাকা কয়েকদিনनि बिसङाव मोसों जतन कमप्लिट खाय कमलपुर बुपरां बायतानै बुथाना नायजाखा बुकुमै मुं ओंखा बिक्रम देबबर्मा तै बुपरांनि मुं विजय देबबर्मा बुकुमैनो दा कुबुक बायतानै सागो गोसासा रोखा बुपरा बुकुमैनि मुं बिक्रम देबबर्मा उमर 35 बुपरांनि मुं विजय देबबर्मा उमर 27 कोक्तमा रोखसाबै साबै मानखा यागो दा कुबुक तुयै तानखा बुकुमैनो बुपरां बाय तानजागै गोसासा जाक बुकुमैनो तानै गोसासा रवै थाइनि खारि थांजाक बुपरा अपाटिमुनि कोक्तमा कासै फाइका कमलपुर बुपरां बाय तानजागै मार्के गोसासा जाक बुकुमै बिक्रम देबबर्मा ঠিক আছে দনচন্দ্রপাড়া মানে তার নাম কি বিক্রম দেববর্মা বাড়ি ধনচন্দ্র কি হয়েছে ঘটনা জানেন? ঘটনা আমি কিছু জানি না, আমার খালি ফোন করছে একটা কাটাকাটি হয়েছে গাড়ি আসছে। আচ্ছা, গাড়ি আসে আমার হাসপাতালে নিয়ে এসেছে। আমি তখন দুর্গা চমনে আসলাম আর কি। আচ্ছা, দুর্গা চমনি বাজার থেকে যখন ঘরে যাইতে খবর পাইছি যে মানে কাটিয়া লাইছে, লাইনের শালা বলে কাটিয়া লাইছে। আচ্ছা, তার নাম জানেন আপনি? না, ওই যে কাছে টাইনের নাম আমি জানি। তার নাম হলো বিক্রম। বিক্রমরা কাছে শুনছেন? হ্যাঁ, খালি কাছে শুনছি আমি। আচ্ছা, এরপরে তো আর শুনছে না। এরপরে গেছেন? এরপরে গ্রামের মানুষ করেছে তুমি যে কোনো একটা অটো লইয়া গিয়া এখানে ঠিকই গিয়া দেখছি এই জায়গাতে মানে কাঠ দেখছি আর কি। আচ্ছা, লগালগ অটো করিয়া আনছি। কোন জায়গাতে হয়েছে এটা? একদম ওই এমপ্রো বাজার পাইবার আগে। জায়গাটার নাম কি? ধনচন্দ্রপাড়া, এমপ্রো বাজার। বিজেপিनि एमएलए अभिषेक देवप्रानि मालखुं चप्रमुंनि पार्टीमुं रोखसाबै खरक थामना रमिलाइखा राधा किशोरपुर थानानि पुलिस बीजेपी एमएलए नि मालखुं चप्रमुंनि पार्टीमुं रोखसाबै रमजाखा खरक थाम टीटी एएडसी चंगबारनि साल उदयपुर तुलामुरा फरेस्ट ऑफिस गाना बीजेपी नि एमएलए अभिषेक देवप्रानि मालखुं चप्रमजाकमानि अ पार्टीमुं रोखसाबै आरकेपुर थानावा खलाइजाखा मामलानो याचगै पाइथागो तांसानि फुंगो अपाटिमुंगो करंजा खरक थामनो रमिलाइखा पुलिस रमजागनै रौनि मुं विवेकानंद देबबर्मा नारायण जमातिया मनीषादन जमातिया रमजागनै रक तिप्रा मथानि हनै शाखा पुलिस उदयपुर बखास्ते पुलिस तांफां देबांजलि राय कोक्तमा थुमनानि बस्ताङाव फाइ रमजागनै खरक थाम रक तिप्रा मथानि हनै साइखना रखा पतेबो शाखा एडीसी चंगबारनि सालो एमएलए अभिषेक देवराय तुलामुरा आउटपोस्टनि मातारबारिवा किफिल तंफ्रु तुलामुरा फरेस्ट ऑफिसनि गानाबो सकपाइखेनो सामक्सत्रा तांनै रकबाय चप्रब जाकमानि ইলেকশনের দিন 12 তারিখ এপ্রিলে আমাদের সকাল 10:30টার সময় এমএলএ অভিষেক দেবরায় ওনার গাড়িতে করে যখন তুলামুড়া আউটপোস্ট থেকে মাতাবাড়ি তরফে যাচ্ছিলেন, তারপর তুলামুড়া আউটপোস্ট ফরেস্ট অফিসের কাছে যখন ওনার গাড়ি পৌঁছে তখন কিছু আননোন কিছু দুষ্কৃতিকারীরা ওনার গাড়িতে আক্রমণ করে এবং ওনার যে ড্রাইভার ছিল উনি গাড়িটাকে ধরে নেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তখন তার আরো পাল্টা আক্রমণের কারণে ওনার গাড়িটা ড্যামেজ হয়। তো এই ঘটনামূলক একটা কেস রেজিস্টার হয়েছিল, যার দরুন আমরা সেই কেসের বেসিসে আজকে আমরা 3 জনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছি কয়লার মাঠ থেকে, যাদের নাম হচ্ছে বিবেকানন্দ দেববর্মা, নারায়ণ জমাতিয়া এবং মনীষাধন জমাতিয়া।
প্রিলিমিনারি ইন্টারোগেশনে পেয়েছি তারা প্রত্যেকেই তীব্রমাথা দলের সমর্থক। उदिपुर बुखास्ते पुलिस तांगफांग देबांजलि राय तै बसाका रमजोंनै खरकथाम रकनो जुडिशियल इंटरोगेशन खलायनानै सानै तांसल दरबानगो तिसाजागनै हनै खुलुमगा जतननो राधा कृष्ण ज्वेलरी ने बखाक्तै तंथ अखतितियानि हामजामत चिबाया फारो फाइनाय बसकांनि सालमारि 10 एप्रिल सिमिन 25 एप्रिल सालमारि जरा सिने राधा कृष्ण ज्वेलरी तो वे फाइका काइसा कतरक पार ओ फारो मानै थानाय रांचानि पार ग्रामो 700 खाइ डिस्काउंट जतनो कइजो फाइ मानजांनानि बागै ते डायमंड मेकिंग चार्ज दंनाय 20% बिनि लगिबो माननाय डायमंड वैल्यू 20% ते सिल्वर ज्वेलरी मेकिंग चार्ज दंनाय 20% डिस्काउंट ताई और जेमस्टोन बुनाय मानो जेमस्टोन वैल्यू माने थानाय 20% ऑफ ओल्ड गोल्ड एबा ओल्ड डायमंड एक्सचेंज खायथानियो माननाय 100% एक्सचेंज वैल्यू माने पाइब्रम ब्रम न तंनाय लगियो काइसा गि सिने शोरूम एभ्री वीक नो खोला तंनाय सिने राधा कृष्ण ज्वेलरी 6टा ब्रांच दंगो बबरनि थाइलखा उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बिलोनिया उदयपुर तै पोलो सेंट्रल मॉल आबो नुना सिने स्टोर न विजिट खाना बगै आं कइ जागो खुलुमका सिने ओ फरो फाइ मानजाना बागै जतनो खाबाय खोबाय लामसगो রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড় পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমরা প্রতিদিনই খোলা তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল रिगनाय नायथक रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथकते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिव बेले रां क्लाइबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिसा कानबरो मानथगो कताल जरानि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालेनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तोया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुं नकरंदि कानरुबाय ते कानबरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फाजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो खलाय माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 तेकिसे कोकदुन नंबर 87878315552 82589191171 8119938 548
Puila no khulungkan no raujatana no chini o mohana mediclinigo bo doctor phayo nai phai rongno tini chawano chini uro phayo child specialist doctor, ENT specialist doctor, general surgeon doctor, gynecologist doctor, neuropsychiatric doctor, general medicine doctor, te pain relieving doctor rokbo phai nai phayo hingke no ro dakte le jakaroi chini mohana mediclinigo phayo naijak phaimano te chirai ro lumkha kuchukha saimia rokha amani bagabano rok naijak phaimano te norok je kono operation khaina musungkha kidney o pathor ungkha dolbadar pathor ungkha amani bagabano rok naijak phaimano te chini okra sakra horo thumaya saimia nungmaya sori ayukmayu kosto ungjago amani bagabano rok doctor be phayoi kurungoi kahamke naijak thangmano belaino doctor kaham te chini buri rok je kono problem ungkha সমস্যা ungkha buri doctor be phayoi norok kurungoi naijak thangmano ungka amon chanamu sunga ang o kokduk number buri jak tongo o kokduk number norok booking khayoi online tui ticket khayoi mung chuyoi naijak phaimano ang asno chanamu sungo chini mohana mediclinic phayoi dakti phayoi naijak phaibaiti amsungna datnuna hambai তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ Tirini bagai Kokborok Koktwma musukna oli Koktwma saimana bagai cekari nai tong di Swrangchati hambai.